ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱰᱟᱢ ᱰᱟᱦᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱮᱢᱚᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱳᱴᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱯᱷᱚᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱞᱩᱨᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ। আর নোয়া বাবদতে প্রধানমন্ত্রী অফিস রে আর ইডি অফিস রে অভিযোগ তায়ম গে হুলে চামকাওয়া কানা দক্ষিণ দিনাজপুর। माचेद बहाल कमी होरा रे वेस्ट बेंगल पनत रेना राजआरी नीति हुले चमकावा काना और ओना मुद्रे गे आरहो मिट्टा नोंकान आगे घटन सामांग रे हेइना जहां दो दक्षिण दिनाजपुर बालुरघाट रेना मेंदो कॉलेज रेन गे मिट अध्यापक जहां दो आईमा गोटेन चाकरी प्रार्थी कोठेन कौडी हताव काना बांगमा चाकरी एमाव को उनी नितुम ता आफत जे कोटी कोटी टाकाय आत्मसात काना लई गानवा मिट साय गोटांग कैंडिडेट ठेन खन कौडी हताव कादा और ओना बदलते एम का कोई फेक जॉइनिंग लेटर हो ইসলাম দেবজ্যোতি সরকার সে কলেজের প্রফেসর আমাদের বালুরঘাটেরই ওয়েট কলেজের প্রফেসর কিসের জন্য দিয়েছিলেন টাকা? চাকরি হবে বলে প্রাইমারি স্কুলে টিচার হয়েছিল চাকরি? না আজ অবধি হলো না। কত টাকা দিতে হয়েছিল? আমাকে 10 লাখ টাকা দিতে হয়েছে সেই সময়, তবে মানে দফায় দফায় টাকা দিতে হয়েছে। সে টাকা কি ফেরত দিয়েছে? না আজ অবধি দেয়নি, বলেছিল খালি প্রতিশ্রুতি দেয় যে চাকরি দিব, এই আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই মাসের পর মাস বদলাই থাকে, এবার সালের পর সাল বদলাতে চলে যাবে, কিছু কোনো পয়সা সোরা হলো না। অভিযোগ এই জন্যই করছি যে এখন চারিদিকে অভিযোগই অভিযোগ চলছে, এমনকি শিক্ষামন্ত্রী যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তারও পিছনে অত অভিযোগ চলছে। সেই জন্য আমরাও সাহস করলাম যে যদি একটু অভিযোগ করে কিছু হয়, হ্যাঁ সেই জন্যই অভিযোগ করলাম। অভিযোগ কোথায় কোথায় করেছেন? অভিযোগ করেছে তো দিল্লিতে ইডির কাছে, কলকাতা ইডির কাছে, আর এই এসপি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের এসপির কাছে। निये मांग रे जहां लेका नेल कना जे एसएससी स्कैम बाबते जहां लेका पार्थ चटर्जी अरेस्ट कना कोटी कोटी कौडी को उद्धार कदा ठीक उनका गे कॉलेज रे नियोग रेना दुर्नीति रेना कथा हो सामांग रे हेय कना नुआ बाबते हो तोल पाड़ा कना चड़िए को आ ठीक नोंका गे जखन आर हो मिटांग घटन सामांग रे हेयना मेन दो बालुरघाट रेन मिट चाकरी प्रार्थी कैंडिडेट तिरले कनाय उनी नोआ बाबते जखन पीएम ऑफिस और इडी ऑफिस रे नोआ बाबते लिखित अभियोग कदाय उन खान गे गोटा दक्षिण दिनाजपुर हुले चमकावा काना। দেবজ্যোতি সরকার কি করেন উনি? উনি কোয়েট কলেজের প্রফেসর। কত টাকা দিয়েছিলেন আপনি? 10 লাখ টাকা। কতদিন আগে দিয়েছিলেন? 14 সালে। সেটা কি টাকা পেয়েছেন? না, এক পয়সাও পাইনি উনি। কি বলছে এখন? এখন বলছে একটা ওনার জমি আছে বিক্রি করে দেবে, দেয় আর না। আমি মাসের পর মাস যাই আসি বসে থাকি, কিন্তু উনি দেয় না। नुआ आफत सामांग रे हे साव सावते उनी प्रोफेसर कॉलेज रे लेताड़ बाय सेटेरक कना पढ़ाई यमगो कना जे उनी नहा ए उकुवा कना कैंडिडेट कोआ कथा खन बड़ाई ᱧᱟᱢ कना जे मिट साई गोटांग पटुआ ठेन खन कौडी रकाबा काता है हर पिछु 10 खन 15 लाख कते आ नुआ कौडी हताव कते फेक नियोग पत्र হয় এমাকাত কোয়া না একটা আমরা অভিযোগ পেয়েছি যে কোনো একটা ভদ্রমহিলা একজনকে কোনো পয়সা দিয়েছিল এই চাকরির জন্য, তারপরে কোনো কারণে কী হয়েছে এখন বোঝা যাচ্ছে না। ওই অভিযোগটা গতকালকে আমাদের কাছে এসেছি, আমরা থানায় এখন এটা এনকোয়ারি চলছে কী আছে না নিশ্চয় অ্যাজ পার ল যেটা আছে অ্যাকশন নেওয়া হবে। জেলা পুলিশ সুপার ইডি पीएम ऑफिस साउते आयमा जायगा रे नुआ अभियोग सामांग रे हेतयंगे आयमा हड़ को दबी कदा चाकू कौडी फेरत को ᱧᱟᱢ से फेरत ᱧᱟᱢ आस्ते के नुआ अभियोग उनको को सामांग सदर करा और नुआ बाबते पुलिस तुनखी तलाश लेताड़ा कना। না এই বিষয়ে আমার কাছে কোনো অভিযোগ কখনো আসেনি। আর এমনিতে দেবজ্যোতি সরকার ইংরেজির অধ্যাপক, তিনি যেমন 8-10 জন অধ্যাপক কলেজে কাজ করেন উনিও তেমনই করেন। আমি ওনাকে কখনো কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকা এগুলো আমি দেখিনি। তাই এই সমস্ত অভিযোগের উত্তর তো আমি বলতে পারবো না। বাইরে উনি কী করছেন না করছেন, উনি মানে মাঝখানে কিছুদিন ছুটি নিয়েছিলেন, সেই ছুটি উনি অসুস্থ ছিলেন, উনি অসুস্থতার জন্য সে দরখাস্ত করেছেন, গভর্নিং বডি সেগুলো অনুমোদন করেছে, তো সেগুলো জায়গাতে কোনো গাফিলতি নেই। হ্যাঁ, কিন্তু এই অভিযোগ সম্পর্কে আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না, কারণ কলেজ বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো জায়গা থেকে কোনো অভিযোগপত্র আসে।
এখন কি উনি নিয়মিত কলেজে আসছেন? হ্যাঁ, উনি নিয়মিত করেন। मेनखान नित नुआ नेल रेना मिद धारे एसएससी स्कैम और मिद धारे सीएससी स्कैम उना लेकान स्कैम सामांग रे हे तायम नोंकान आर मेटांग बालुर घाट रेना स्कैम सामांग रे हे कना नुआ तुनकी तलाश रे पुलिस तिनेटा सक्सेस को न्यामा जहां पटुआ को जहां चाकरी प्रार्थी को आकु कौडी को एम लेदा चाकरी न्याम आस्ते उनको अकुआ कौडी फेरत को न्यामा से बांग चिदा से क्राइम दो उनको हको कोराव कदा घूस एम काते नेल रेना नित नुआ गे कना नुआ केस रेना मोड़ ओका से अचुरुआ से चेत हुयुआ दक्षिण दिनाजपुर खन सन्तु दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।